Ano sulat mo? ABC. Sige nga. A. B. C. Yeah. D. E. Mana E? F. G. Mana yung G? Ah, yan. Para six, diba? 6. Para G, D, E, F, G, H. Paano yung H? A, B, C, D, E, F, G, H. H, I, I, J. J. Ay, count ko muna. Ha? Count. Ba't mo ika-count letter yan? Sige. A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, J. 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 K. 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 Oh, baliktad, baliktad. Baliktad, baliktad yung K mo. Ganito yung K, ganito yung K. Ganito. Yan, K. Okay. K, yan, K, Parera. Hindi yan pareras. Oh, di na bubura yan. J, K, L, L. Paano yung L? L, L. Baliktad. Baliktad. Baliktad siya. Lagot. L. L. Yan na, L yan. Hindi yan L, oh. 7 yan. 7. 7. 7. I like 7. 7. L. L. A, B, C, D, J, J, L, M. M. Ano yung M? Yan yung L. L, M. L, N. L, N. N. N muna. L. M muna bago N. M, O. O. Paano yung O? Oh! O. P. P? Wala P pa dito. Wala. Wala pang P. After ng O yun. O, P. O, P. Q, R. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, Z. Z. Ay, baliktad ang Z mo. Baliktad. O, 1, 2, 3 na lang. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Baliktad. Baliktad yung 3 mo. Iyan. Oh! 3. Ganto, 3. Ganto. Yan o! Baliktad. Oh! Hindi. Baliktad. Dito nakaharap. O sige, 3 na yan. 3, 4. 3, 4. 4. Nasaan yung 4? ABC. ABC. Aray to. Ang sakit? Matakit? Oh, yung unan. Yung sulatan.